हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर क्लास नंबर 2 आम जोटा कि वाक्य रूपांतर उपर डिस्कशन करने को जाऊे। आमर यहाँ गोटे प्लान रही OSSERI आप देखिपे 14-15 दिन प्लान रोचे। आम ए खाली कनसेप्ट डिस्कसन कर जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पूरी अननेसेसरी जिनस डिस्कसन करने ता सहित आपन को कह जाउछि कि एटा इंपोर्टेंट रहइबो आपन एटा भलसे देखि जाई थांतु जहाँद्वारा कि आपन सेठी जेतेबेले एग्जाम रे MCQ देखिबे आपन इजी रे करि परिबे आंसर सब। तेणु चलते आम डिस्कसन करवा। देखो आज टपिक हूँ वाक्य रूपांतर। आ जो मैंने भी सीरीज को फॉलो कर डे 1 रु फॉलो करूँ आपन हेल्पफुल रहिबो। कहवा समय वक्ता गोटे वक्तव्य को विभिन्न भंगी प्रकाश करती। यह फल वक्तांकर उद्देश्य प्रकाश पाए, श्रोता मध्य बुझी पारती। जहाँ मु कहूँ मु विभिन्न भंगी आपन को कहीकि बुझे पारि, आपन भी बुझीपारे। गोटे प्रकार वक्तव्य को मु माने विभिन्न प्रकार वे आपको कहीपरि। आ बेले बेले ये देखो कौन कहना ना अल्प कथा को बहुल भाव और बहु कथा को अल्प भाव प्रकाश करा जाए। गोटे छोट कथा को आम बड़ भाव प्रकाश कर गोटे बड़ कथा को आम छोट भाव प्रकाश कर। तो यह कह जाए कौन ना वाक्य रूपांतर। बुझीगला। तो चलते आम बुझा टे केमी आम छोटेबा केमी आम छोट को बड़ करवा। जो स्वामी और स्त्री एठा को आसी ये देखो स्वामी और स्त्री अच्छी जदि आपको आम संक्षेप करवा छोटेबा तेबे आम कौन करवा स्वामी और स्त्री ताको आम दंपति कहीपर। एटा कौ वे आम छोट कले समास द्वंद्व समास आम छोट करदे स्वामी और स्त्री के आम दंपति बोली कहीपर। से दुई जन जाक मो सांगर भाई और तांको स्त्री माने मो सांगर भाई आउ तांको स्त्री माने कौन हम भाउज से लिखाई मो सांगर भाई और भाउज। बुझीगला। तो ऊपर केते बड़ वाक्यटी थिला करे खरे देखो आम छुटे देले। जदि आमको उल्टा देथिबो कि एटा देथिबो कहिथिबो टिके बड़े की लिख आम एटा कर परिबानी कर परिबा। तेणु एठी हमर कोन जानले ना आम वाक्य को रूपांतरित विभिन्न प्रकार करि परिबा। तो चलंतु पुणी आउ टिके आम बुझिबा केते प्रकार वे रे आम ताकू रूपांतर करि परिबा। गोटे होउछ आपनकर गठनगत रूपांतर। बुझिगला। गोटे गठनगत रूपांतर तीनटा अछि रूपांतर देखंतु। आ गोटे होउछ आपनकर अर्थगत रूपांतर। बुझीगला। गठनगत अर्थगत आ गोटे देखो ये कौन अच्छी आपणकर वाच्यगत रूपांतरीकरण। बुझेगा। गठनगत अर्थगत वाच्यगत तीन टाक मन रहा। चलतु माने गठन टाक आगे पढ़ा। देखु गठनगत रूपांतर ता पूर्व आम टे वाक्य रूपांतर को डेफिनेशन बुझा। गोटे प्रकार वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकार वाक्य परिणत करने को वाक्य रूपांतर कह जाए। बुझीपारे। गोटे वाक्य को माने गोटे प्रकार वाक्य को आम कौन करवा ना अर्थ को परिवर्तन करवानी खाली तार रूपटा को परिवर्तन करदे। तो सेटा को आम कह कौन ना वाक्य रूपांतर। तो वाक्यर गठनगत रूपांतर टे देखो आम गठनगत हिसाब से केते भाग में विभक्त करथिले वाक्य को। गोटे हूँ आपणकर सरल तापर यौगिक जटिल मिश्र गठनगत हिसाब से आमर ये 4 भाग में विभक्त करथिले। तो से आम पढ़ा इना रूपांतर रे। गोटे सरल वाक्य देछि जो हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि ताकू आम यौगिक वाक्य जदि परिणत करवा ताहले मु कहिथिली सरल वाक्यर गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए किंतु यौगिक वाक्यर एक बा एकाधिक समापिका क्रिया थाए। गोटे समापिका क्रिया थिले सेटा सरल वाक्य हो दुई बा ताठू अधिक हो गले से कौन हो ना यौगिक वाक्य। तेणु ये देखु हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि याकू आम यदि 2 भाग करवा हरि भल नाचुची एथिपई सुनाम अर्जन करुची। एठी नाचुची गोटे समापिका क्रिया एठी करुची गोटे बा अर्जन करुची गोटे समापिका क्रिया। एठी ताकू गोटे अव्यय रे आमे जॉइंट करछे जोटा कि होची ओ। तेणु एटा हे गेला गोटे यौगिक वाक्य। आपण केमिति कन्वर्ट करिवे सेटा सिखंतु। बुझी होची परीक्षा रे डायरेक्ट एई क्वेश्चन टा कि एई सेंटेंस टा पढ नथिबो आपण अलगा पाई परिबे। तेणु ताकू केमिति कन्वर्ट करिवे आगे सिखंतु। आपण सब बेल ठौरबे मु को यौगिक वाक्य कथा कहिछि माने मु मिनिमम तो 2टा समापिका क्रिया खोजिबी कोठू खोजी पारिबी। एठी नाचिबा गोटे अछि क्रिया आपण देखुचंती एठी अर्जन करिया गोटे क्रिया। तेणु आपण आकु धरिबे। तो नाचिबा को ए नाचिबारु आमे कर दबा हरि भलो नाचुची सुनाम अर्जन करछि एथिपई सुनाम अर्जन करिछि आ गोटे आमे लगे दबा अवय। क्लियर। तापर चलंत आमे देखिबा जटिल रे आमे केमिति कन्वर्ट करिबा। जदि हरि भलो नाचिबो तेबे सुनाम अर्जन करिवो कहिछि एठी आपनकर इंडिपेंडेंट के सुनाम अर्जन करिवाटा इंडिपेंडेंट केमिति ना जदि से भलो नाचिला तेबे सुनाम अर्जन करिवो। तेणु एटा हेला डिपेंडेंट। आप सब बेले ट्राए करेंगे गोटे डिपेंडेंट आ गोटे इंडिपेंडेंट को बनेगा।
तेणु आपण ट्राए करेंगे कौन ना एमती जदि तेबे बा जेतेबेले सेतेबेले एमती सब लगे आप ट्राए करेंगे जटिल वाक्य कन्वर्ट करिया तेणु जदि हरि भल नाचब लगेदेले माने यहाँ कौन होगा यहाँ तापर डिपेंड करिए क्या ना तेबे से सुनाम अर्जन कर क्लियर। तापर देखु झड़ कमिगला और पिला माने निज निज घर को फेरिले झड़ कमिगला गोटा अच्छी आपणकर समापिका क्रिया घर को फेरिले गोटा समापिका क्रिया ओ लगी गोटा अवय तेणु यहाँ गोटा यौगिक वाक्य झड़ कमिबारु पिला माने निज निज घर को फेरिले देखंतु जदि आपको यहाँ सरल वाक्य परिणत करा तेबे आपण ये कमी गला को आउ ये जो ओ अच्छी आपको आप ट्राए करेंगे माने कौन करेंगे ना असमापिका क्रिया नहीं पलैबे आ समापिका आपको करेंगे असमापिका क्रिया करदे ये नहीं आप सारदेवे सेमती झड़ कमिगला ओ को आप कन्वर्ट करदे कौन ना झड़ कमिबारु पिला माने निज निज घर को फेरिले सरल वाक्य हो गला गोटे मात्र समापिका क्रिया थी जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पिला माने निज निज घर को फेरिले यहाँ जटिल वाक्य आ जटिल वाक्य परिणत करा बहुत इजी खाली जेहेतु सेहेतु जेणु तेणु एमती लगे आप जदि तेबे एमती लगे आप जटिल वाक्य सब आप ठहराउे कौटे आप ब्रेक ने बुझे ताहले आप करदे इजी जेहेतु घरे अशांति देखा देजी सेहेतु मु सभा को जापरि ना यहाँ है आपंकर जटिल वाक्य ये है डिपेंडेंट ये है आपंकर इंडिपेंडेंट ये आप कौन करेंगे ना आप खोजे फास्ट देती सरल वाक्य यौगिक वाक्य कन्वर्ट करा सरल वाक्य मैंने आम जेहेतु सेहेतु उठीज बुझीगला ये जो देखा देती यहीटा को आम कौन करवा गोटे असमापिका क्रिया परिणत करदे बस डायरेक्ट जहाँ थी थोदेबा घरे अशांति देखा देती कि आम कौन करवा असमापिका क्रिया परिणत करवा तेणु देखा देती कि आम करदे देखा होगला आमर असमापिका क्रिया तापर मु सभा को जापरि नहीं डायरेक्ट थोदेले केमिति होउछ मु आपन को बुझाऊँ ये मुझे एग्जांपल नहीं कि आपन खाली कहीदे पलाऊनी केमिति आपन कन्वर्ट करेंगे शिखु परीक्षा डायरेक्ट आपन को मिल जीवनी यही ऑप्शन ये जो भाया सेंटेंसटा आपन डायरेक्ट मिल जीवन कि आप घोषी दे पड़े लिखिदेवे आपन केमिति कन्वर्ट करेंगे सहीटा शिखु तापर देती आपन को यौगिकर यौगिकर मुझे कौन कही दुईटा आपन रखिए जो सॉरी समापिका क्रिया आ गोटे अवय बुझीगला तेणु देखो ये कौन देखिए जेहेतु घरे अशांति देखा देती जेहेतु घरे अशांति देखा देती यहीटा को ही आम कर गोटे कौन ना गोटे समापिका क्रिया करिपरिबा ना घरे अशांति देखा देती तापर मु सभा को जापरि ना ये भी आमर गोटे होगला बास जेहेतुटा आम काटिदेले सेहेतुटा आम काटिदेले आईठी आम गोटे अवय लगेबा सेहेतु जगह कौन लगेबा घरे अशांति देखा देती से मु सभा को जापरि नहीं से गोटे जो अवय आम व्यवहार करूँ कौन तेणु बुझीपार घरे अशांति देखा देती तेणु मु सभा को जापरि ना इजी आप करदे ना कुछ डाउट रोचे जदि जार डाउट रोथ आप कमेंट बॉक्स में मत कमेंट कर पचारि पारे मुझे क्लीयर करदेवी जेजे आसवा हेतु आम समस्ते खुशी हेबू यहाँ गोटे सरल वाक्य आप पढ़ी जापर कहीं गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छे खुशी हेबू ताकू आम यौगिक परिणत करवा केमी करवा देखो आगे खोजतु उत्तर आप आगे देखुनि ये तो उत्तर दे देजी कि आप माइंड रे भावतु जमी मुझे बुझाऊँ जेजे आसवा हेतु ये आम ब्रेक नहीं पारिबा आम खुशी हेबू एठी भी आम ब्रेक नहीं पारिबा तापर देखो जेजे आसवा हेतु को आम कौन करवा यौगिक जेहेतु परिणत करवा आपर आम गोटे अवय लगेवा तापर आकु आम थोइबा बुझीगला तेणु आम कौन करवा ये जो हेतुटा को यहाँ तो आमर असमापिका क्रिया अच्छी ताकू आम समापिका क्रिया परिणत करा ना आम एमती वाक्य लिखा एमती वाक्य जमी से जना पड़ो कि ये गोटा आमर समापिका क्रिया अच्छी तेणु आम कौन करवा जेजे आसवा हेतु आकु आम करिपरिबा कौन ना जदि जेजे आसबे बुझीपार ना जदि जेजे आसबे तेणु यहाँ तो जदि जेजे आसबे लगेदेले मैंने तो ये जटिल को पलैब आम कौन कर यौगिक करुचे तेणु जेजे आसबे बुझी जेजे आसबे आपको केमी मुझे कहली बुझीपार तो जदि जेजे आसबे जदि आप लिखिदेले जदि जेजे आसबे जदि जेजे आसबे बुझंतु केमी हूँ आपको मुझे कौन कही ये जदि लिखिदेला मैंने ये पलैला कौन जटिल को आम जानचे जदि आउ जिते से जहाँ थी आम तो काटिदेवा तो काटिदेला कौन बोलूँ जेजे आसबे लिखिदेले आम जेजे आसबे आम पाईगले यौगिक को आम जटिल यौगिक को केमी पाऊ जदि जिते से काटिकी ही पाऊ तेणु आम काटिदेले जदि जेजे आसबे आम काटिदेले आउ रहा कौन जेजे आसबे ठीक अच्छे जदि जेजे आसबे तेज आम खुशी हेबू तेणु तेबेटा भी आम काटिदबा तेबे काटिदेले कौन हम ये लिखाई देखी दिंतु मुझे लिखा ये टाइम जीव जे लिखाई जदि जेजे आसबे तेबे आम खुशी हेबू ये गोटे जटिल वाक्य होगा आम जानते जदि काटिदबा तेबे काटिदबा आ रहा कौन जेजे आसबे आम खुशी हेबू ताने आम ये कौन बुझुचे जदि जेजे आसबे तेबे आम खुशी हेबू काटिदेला रहा जेजे आसबे आम खुशी हेबू ताकू गोटे आम लगेदेले कौन जो गोटे लगेदेले आम अवय ओ सी होगा कौन ना आम जेजे आसबे ओ आम
समस्ते खुशी हेबु क्लियर हो गला आपनकर यौगिक केमिति कन्वर्ट हबो जदि डायरेक्ट आपन करि पार नथे जोठी आपन कन्फ्यूजन आस्तिबो सेठी आपन जटिल करके जटिल को काटिके यौगिक कर देबे आउ जटिल तो मुझे बुझेदेली आपन एटा इजी रे करि पारे जे आसीबा तो आमे खुशी हेबु जदि जे आसीबे आमे खुशी हेबु पूरा पूरी सहज आपन पे एटा तापर चाहंतु तापर आमे अर्थगत रूपांतर टा उठे पढिबा अर्थगत रूपांतर टी कोन ना विवृत्ति सूचक वाक्य आ गोटा कोन कहिथिली गोटा होची विवृत्ति गोटा होची प्रश्न गोटा होची विस्मय तापर गोटा होची आपन नास्ति आ गोटा होची आदेश बा अनुरोध ये पांच प्रकार वाक्य आपनकर अछि ये होची आपनकर अर्थगत हिसाब रे वाक्य को डिवाइड करा छै बा ताको आमे प्रकार्यात्मक बोली कहूचे देजी उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक ठीक अछि आको आमे कन्वर्ट करबा एथिरे देखंतु विवृत्ति सूचक माने जनरल स्टेटमेंट गोटा आपन को देथिबो हा तो जेमते नॉर्मली कथा करछे सेमती उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक आको आमे यदि आमे देजी प्रथमे प्रश्न सूचक वाक्य रे कन्वर्ट करियो ठीक अछि आमे प्रश्न रे व्यवहार करबा किंतु आमे डेफिनेशन रे पढिछे कोन ना आमे जो अलगा प्रकार रे परिणत करबा किंतु तार मीनिंग टा चेंज हो नथिबो बुझी होची तेणु उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक आको आमे कहि परिया उत्कलमणि गोपबंधु को भଳି सच्चा देश सेवक आउ कहांती देखंतु मु पढि के आपन बुझौची आपन टी बुझिबे एठु तेजी उत्कलमणि गोपबंधु को भଳି सच्चा देश सेवक आउ कहांती एठी देखंतु से कोन करछ प्रश्न बजाउछ आउ कहांती बुझी होची सेठी से माने चेंज करूनी स्टेटमेंट को चेंज करूनी तार स्टेटमेंट रे जो मीनिंग ता ताकू भी चेंज करूनी सेठी देजी उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक एछि अछि उत्कलमणि गोपबंधु को भଳି सच्चा देश सेवक आउ कहांती पुणी नास्ति सूचक रे कोन देजी देखंतु उत्कलमणि गोपबंधु को भଳି सच्चा देश सेवक नाहांती बुझी होची से कोन देजी उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक आकु आमे जदी कोन करिवा ना नास्ति रे परिणत करिवा आकु तो आमे चेंज कर परिबानी ये जहा को रहला सेया आ जने सच्चा देश सेवक ए को ही आमे नास्ति रे परिणत करिवा तेनु तांको भଳି आउ सच्चा देश सेवक नाहांती एटा को लिखि दले हमरो एटा माने नास्ति सूचक रे परिणत हे जिवो तेनु उत्कलमणि गोपबंधु को भଳି सच्चा देश सेवक नाहांती आर माने कोन ना उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक तापर देखो उत्कलमणि गोपबंधु थिले जने सच्चा देश सेवक आकु यदि आमे विस्मय सूचक रे परिणत करिवा ताले सेटा कोन हे जिवो ना उत्कलमणि गोपबंधु की सच्चा देश सेवक सते एठी हमर आश्चर्य होय कि आमे कहूजे उत्कलमणि गोपबंधु की सच्चा देश सेवक सते विस्मय हमर प्रकाश एठी होची तेनु एटा हे गेला विस्मय सूचक वाक्य किंतु किछि चेंज हेनी मीनिंग तापर देखंतु प्रश्न सूचक वाक्य रे बिजू बाबू को ओडिसा रे किए न जाने एटा कोन कहूची जने कहूची कि बिजू बाबू को ओडिसा रे किए न जाने ता माने एटा प्रश्न सूचक ताकू जदी आमे नास्ति सूचक रे परिणत करिवा ताले देखंतु बिजू बाबू को ओडिसा रे एटा तो रहिबो किंतु किए न जानाटा ही हमर कोन हबा आकु आमे ही नास्ति सूचक रे परिणत करिया को ट्राई करिवा तेनु बिजू बाबू को ओडिसा रे तो बिजू बाबू ओडिसा रे किए न जानटा हम कोन करिया देखंतु किए न जाने आकु यदि आमे डायरेक्ट सरल वाक्य रे आपण माने विवृत्ति सूचक रे आपण कन्वर्ट करंतु केमि जाबो ना बिजू बाबू को ओडिसा रे समस्त जानंती बुझौची समस्त जानंती तो समस्त जानंती माने कोन काहा को से अजणा नुहंती तेनु सेटा हेगला नास्ति सूचक रे काहा को अजणा नुहंती बुझि पाछन तो तापरे ए देखंतु कोन देजी ना बिजू बाबू को ओडिसा रे समस्त जानंती एटा हेगला विवृत्ति सूचक टिके पूर्व मु कहली आ विस्मय सूचक रे कोन बिजू बाबू पुनी ओडिसा रे काहा को अजणा बिजू बाबू पुनी ओडिसा रे काहा को अजणा बा काहार अजणा बुझि होची एटा हेगला हमर कोन विस्मय हम एठी प्रकाश करूजे सेति में हम ता कहया विस्मय सूचक वाक्य हम ता कन्वर्ट कर देले विस्मय सूचक रे तापर नास्ति सूचक रे देखंतु कोन देजी ना अज्ञात युवक को आश्रय देबा ठीक हैला नै एठी आपण कोन करिवे सब बेले को कला बेले निज आ गोटे सामना वाला लोक को सब बेले माइंड रे रखुथिबे आपण को घरे धर होची आपण गोटे अजणा युवक को आश्रय दे देले ताले से आपण घर चोरी करी कि नै गला आपण को आसी लोक कोन कहिबे सकाळे अज्ञात जदि नॉर्मल लोक आसी जणे कहला चारटा लोक आइले जणे नॉर्मल लोक आसी कहला कोन ना अज्ञात युवक को आश्रय देबाटा ठीक हैला नै काहे से तुम घर चोरी करी नै गला गोटे हमर ऊपर बुझी गले कि एटा नास्ति सूचक रे कहूची छी आउ जण आइला तार काम होची से खाली विवृत्ति सूचक नॉर्मल कथा कहि कि जीवो किछि माने नेगेटिव तार नाही कि प्रश्न नाही कि विस्मय नाही से कहला अज्ञात युवक को आश्रय देबाटा भूल काहे कि ना से घर चोरी कर दबो बुझी होची अज्ञात युवक को आश्रय देबाटा भूल से विवृत्ति सूचक रे कहि दे पळे गला तापर प्रश्न सूचक रे जे आसी से कोन कहबो तार खाली प्रश्न अरे अज्ञात युवक को कोन आश्रय देबाटा ठीक एमति कहबो अज्ञात युवक को कोन आश्रय देबाटा ठीक ना कोन आश्रय दिया जाय एमति कहि दे कि आपण पळेबो तेनु सेटा हेला कोन ना प्रश्न सूचक तापर विस्मय सूचक रे कोन जण आसीबो से खाली आश्चर्य होई कहबो कोन ना अज्ञात युवक को पुनी आश्रय तेनु सेटा हेला आपनकर कोन ना विस्मय सूचक तापर विस्मय सूचक रे टिके देखंतु आपनकर कोन देजी ना लंका रे पुनी हरि शब्द
ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଏ ନାହିଁ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ତାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଶବ୍ଦ ମିଳିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ କ'ଣ ହବ ନା ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ବୁଝୁଛି ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ଜଣେ କ'ଣ କହିବ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କ'ଣ କଷ୍ଟ ବା ଶୁଣିବା ଖୋଜିବା ବୃଥା ତ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଗୋଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ତେଣୁ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ଏ ପୁରା ଇଜି ଏଗୁରା ସବୁ ମୁଁ କହିବି ଝରକା ଖୋଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ ମୁଁ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ସେମିତି ରାଧେଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ ତେଣୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ କହିପାରନ୍ତି ବା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୁଝୁଛି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାପରେ ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ମୁଁ କହିବି ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି ତନୁଜା ନାଚୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତନୁଜା ନାଚୁ ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଯଦି କହୁଛି ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ହବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇଟା ନା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ସମାସ କରିପାରିବା କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ଓ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିପାରିବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା ମାନେ ଛୋଟେଇବା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ଅଧିକ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଦର ଅଧିକ ବଢୁଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ 2ଟା କ'ଣ ନା ଅତି ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହଁ ଅତି ଅଧିକଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହଁକୁ ସେଇକୁ ଆମେ ସେଇଆ ଲେଖିଦେଲେ ଛୋଟେଇଦେଲେ ତାପରେ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛୋଟେଇବା ସମାସ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଛୋଟେଇବା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦମ୍ପତି ସମାସ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆସିବେ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଇଗଲା ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ बर और कन्या एटा भी से समास द्वारा है बर कन्या द्वंद्व समास द्वारा ओ अच्छी माने आ दुई जन जाक बेदी बसुँच तेणु उभय बेदी बसुँच क्रुदंत द्वारा आम देखा क्रुदंत द्वारा कौन देती ना जानवा इच्छा करुवा छात्र विद्या लाभ कर तेणु जानवा इच्छा कर छात्र को आम कौन कह जिज्ञासु छात्र आ विद्या लाभ करने को हम विद्वान हेब छोटे देले क्रुदंत द्वारा जहाँ करवा उचित आम कौन कह जहाँ करवा उचित से कर्तव्य जहाँ करवा उचित आम कौन कह कर्तव्य तेणु लिखला जहाँ करवा उचित ताहाकु आम करदे कौन कर्तव्य आ कर को कर रखिदेले तापर तद्धित द्वारा आम कन्वर्ट करवा संक्षेपण करवा केमिति ना पान बेपार करुवा लोकटी ताको आम कौन कह पानरा अन्य ग्राम को गला माने ग्रामांतर गला सेमती गिरिपथ भाव में खाइबर सबुठारु लंबा माने एटा पूरा देखंतु हमर आपण पढ़िथिबे कंपैरेटिव सुपरलेटिव इंग्लिश रे ता माने कोन गोटा होची ईआर आ गोटा होची ईएसटी बुझुची ईआर को आम ओडिया रे कोन कोन ना तर आ ईएसटी के आम कोन कहू ना तम आपण बुझी पर नथि ईआर आ ईएसटी कोन मु कहूची देखंतु गोटा ब्यूटीफुल गोटे वर्ड ब्यूटीफुल है तो एते लिखियो जगह नै मु खाली कहि दोची ब्यूटीफुल सेटा को आम कोन करछे मोर ब्यूटीफुल आ मोस्ट ब्यूटीफुल मोर माने कौन दुई जन भितर कंपेरिजन हो आ मोस्ट माने कौन सब समस्त भितर सी पूरा पूरी बेस्ट तो सहीटा को आम कहे कौन ना कंपेरेटिव आ सुपरलेटिव तेणु ये सबुठारु लंबा ताने समस्त भितर ये पूरा पूरी लंबा तेणु से आम कहीपर तम लगे कौन ना दीर्घतम तेणु ये गला दीर्घतम किए दीर्घतम खाइबर कौ हिसाब से गिरिपथ भाव में तेणु खाइबर दीर्घतम गिरिपथ मन रहीगला केमी आप कन्वर्ट करेंगे मानते छोटेबे तापरे उपसर्ग द्वारा आपन करेंगे केमिति देखंतु पवनर विपरीत दिग विपरीत माने प्रति लागिवो बुझीगला आउ जदि देथांता तार गोटा जो निज ये रहथिला अनुकूल आ तार अपोजिट होची प्रतिकूल तेणु पवनर विपरीत दिग माने प्रतिकूल रे साइकिल चलाइबा कष्टकर पवनर विपरीत दिग माने प्रतिकूल पवनर प्रतिकूल रे साइकिल चलाइबा कष्टकर तापर चलियंतु देखिबा हमर कोन होची ना साहित्य विषय तांकर विशेष भाव रे ज्ञान अछि तेणु विशेष भाव में ज्ञान जार अच्छी आम कह विशेषज्ञ विशेष भाव में ज्ञान मान विशेषज्ञ से साहित्य विषय विशेष भाव ज्ञान अच्छी तेणु से साहित्य विशेषज्ञ अटंती तापरे समार्थ बोधक शब्द द्वारा विष्णु उपासक मान आम कौन कहू वैष्णव माने खोलताल
ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କହୁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳତାଳ ବଜାଇ ଯଦି ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ, ନାପସନ୍ଦ କରିବା। ତେଣୁ ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିବା। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ କେମିତି ହବ ନା, ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହରି ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ହରି କହିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର। ଇଏ ହେଇଗଲା ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ କହିବ, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ସେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ। ଏତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଯଦି ମନ ଥିବ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ପଢ଼େଇଛି ମନ ଥିବ। ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ। ବୁଝିଲା। ଆକୁ ଆଉ ଏଇନା କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୋଉଗୁରା ସବୁ ଯେତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ଇଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେତିକି ଆମେ କହିଦେଇ ପଳେଇବା। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା, ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ଭର୍ବ ବି ଥିବ, ହେଲା ତ। ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଥାଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ନ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ, ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ବିସ୍ମୟ, ପ୍ରଶ୍ନ, ନାସ୍ତି, ତାପରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ, ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ, ହେଲା ତ। ତାପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଓ କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାମ, ସୁଦାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ଏକାଠି ପଢ଼ନ୍ତି, ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଆମର ହେଉଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ନା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନା, ଏଟା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ହେଇଯିବ। ଓଃ କି ଶୀତ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ତୁମେ ଓଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓଲୁ, ଏଇଟା ଯିଏ କହିଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ବିଜୟା ଭଲ ଗାଇପାରେ ମାତ୍ର ଭଲ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏଠି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅବୟ, ଏଟା ହେଇଯିବ ଯୌଗିକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ଏଟା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ, ହେଲା ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଯୋଉ ନାହିଁ ଅଛି ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ତାପରେ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଏଠି ଆକୁ ବି ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବା ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଆମର ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ତାପରେ ତୁମ ପିଲାଟା କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଉଛି କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ, ଏଠି ବିସ୍ମୟ ହେଇକି ସେ କହିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଚପଳା କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚପଳା କହିଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ନର୍ମାଲ କନଭରସେସନଟା, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନାଇଁ କି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କହିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ, ଏଟା ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନା, ରହିଲେକୁ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ରହିଲେ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଆକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆଉ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତ ରହିଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଥୋଇପାରିବା, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ଅବୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ରହିଲେକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର। କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି କାଠୁରିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କାଠୁରିଆ ଅନ୍ୟ ଦେଶାନ୍ତର ଗଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଆକୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଅନାଥ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନାଥଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ, ଆକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଲେଖିବା ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା, ଏମିତି ଲେଖିବା ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେଇଯିବ। ତମ କଥା ରବିକୁ ଜଣା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାକୁ ଲେଖିଦେବାନି କି ତମ କଥା ରବିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବାନି। ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ରୂପଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁମ କଥା ରବିକୁ ଅଜଣା ନୁହଁ। ଅଜଣା ନୁହଁ, ଅଜଣା ନୁହଁ ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅଜଣା ନୁହଁ ମାନେ କ'ଣ ଜଣା, ଅଜଣା ନୁହଁ ମାନେ ଜଣା। ତେଣୁ ରବି କଥା ତୁମକୁ ଜଣା, ତେଣୁ ରବି କଥା ତୁମକୁ ଯୋଉ ରବି କଥା ତମ କଥା ରବିକୁ ଅଜଣା ନୁହଁ। ବୁଝିଗଲ ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିବା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଉଇଁଲେକୁ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଅନ୍ତେ ଯୋଉ ଉଅନ୍ତି ହେଲା ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଅନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଅନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ। ଦିଟା ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଅନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିବା। ତେଣୁ ରମେଶ ଯିବେ ହେଲା ତ, ରମେଶ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବାକୁ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟଟା ଲଗେଇବା। ରମେଶ ଯିବେ ଓ ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବେ। ସଇଲା, ରମେଶ ଯିବେ ଓ ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବ ହେଲା ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ ଆସିବାରୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଜଟିଳରେ କହିଛି ପରିଣତ କରିବାକୁ। ଯଦି ନାନୀ ଆସିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ନାନୀ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ନହେଲେ ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆସିଲେ ସେହେତୁ ଘରେ ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣ ଏମିତି ଲଗେଇ କରିପାରିବେ। ଅପସନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟିଏ ଥିବ। ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆସିଲେ ବା ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆସିବେ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସଇଲା। ତେଣୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଖାଲି ଯେହେତୁ ସେହେତୁ ବା ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଏମିତି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ନାନୀ ଆସିବେ ସେହେତୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଶରେ କାହାକୁ ଅଜଣା, ଆକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ରହିବ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତାପରେ ବଟବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବଟବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ବା କରୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବଟବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ହେଉଥିଲା ନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସ୍ମିତା କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବି। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ମିତା କହିଲା, ସ୍ମିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି କହିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ସ୍ମିତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ନା, ସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି କହିଲା, ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ। ସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ପାଠ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିବା ଭଲ, ସଂକ୍ଷେପ କର। ପାଠ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିବା ଭଲ, ତେଣୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖିବା ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବା ଭଲ। ତାପରେ ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କର। ଯୌଗିକରେ କରିବ, ଜଟିଳରେ କରିବନି। ଯଦି ଜଟିଳ ମାନେ ଯୌଗିକଟା ନ ଆସୁଛି ଏମିତି କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲ ହେଲା ତ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲ ତେବେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ ତେବେ କାଟିଦିଅ, ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲ ଓ ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଓ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ଏମିତି କରିଦେବ। ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଓ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ତାପରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା ତେଣୁ ମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ହେଇଗଲା କନଭର୍ଟ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।